جناب آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرکز الاولیاء لاہور سے محمد علی اطاری عرض گزار ہوں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل کاملانا رہنما. باپا جان اس شعر کا مفہوم اور مطلب سمجھا دیجیے. حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مزار فائز الانوار پر چلہ کیا تھا اور وہاں سے فیوز و برکات حاصل کیے. تو یہ حضور خواجہ غریب نواز کی طرف یہ شعر منسوب ہے کہ آپ نے یہ شعر فارسی میں لکھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملان را رہنما. گنج بخش بنے خزانہ بخشنے والا، فیض عالم ساری دنیا کو فیض لٹانے والا، مظہر نور خدا نور خدا کا جس سے اظہار ہوتا ہو. یہ داتا گنج بخش کی طرف اشارہ ہے. گنج بخش ان کا لقب ہے کہ خزانے بخشتے ہیں. ایک مصرے کا تو معنی سنا نا آپ نے کہ یہ وہ گنج بخش ہیں، وہ خزانہ بخشنے والے ہیں داتا حضور کہ سارے عالم کو اپنا فیض لٹا رہے ہیں اور نور خدا ان سے ظاہر ہو رہا ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ ناقص سارا پیر کامل، انہیں جو ناقص اور ادھورے ہیں ان کے تو یہ مکمل پیر ہیں، بلکہ جو کامل ہیں مکمل ہیں ان کاملوں کے بھی یہ رہنما ہیں، کاملاں را رہنما. اللہ تعالی حضور خواجہ غریب نواز اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ القوی ان دونوں ہستیوں کا اور سبھی اولیاء کرام کا ہم کو فیض عطا فرمائے. ہم فیضان اولیاء سے کاش مالا مال رہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا. میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ پاک میں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ پاک میں، کیجئے میری سفارش آپ یا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا کر دو کرم داتا پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان داتا حضور، جاری رہے گا فیضان غریب نواز، جاری رہے گا فیضان غوث اعظم، جاری رہے گا فیضان خواجہ نقشبند. جاری رہے گا. اسے مانتی ہے دنیا،
जनाब उम्मीद है कि बड़ी तवज्जो से दोनों टीमों ने देखा होगा। हाजरीन आपने भी देखा है, कुछ सवाल आपसे भी करें? चलें थोड़ी देर में देखते हैं आपने कितनी तवज्जो से देखा है। पहले तो बात करते हैं मुल्तान वालों से। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, अमीर अहले सुन्नत ने उसका क्या मतलब बताया? अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाते हैं कि गंज बख्श का मतलब है बख्शिश का ख़जाना, और फैज़ आलम का मतलब ये है कि आप पूरी कायनात, पूरे आलम को जो है ना वो आप फैज़ बांट रहे हैं। और आगे फरमाया कि आप जो नाकिस हैं हम जैसे, मजहर नूर खुदा, और इनसे अल्लाह तबारक व तआला का जो नूर है वो यहाँ से आम हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है दाता हुजूर की, जोर से कहेंगे, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब पहला मिसरा तो इन्होंने बता दिया, ना किसारा पीर कामिल कामिरारा रहनुमा का माना बताएं जो अमीर अहले सुन्नत ने बताया। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि नाकिसारा पीर कामिल, यानी जो नाकिस लोग हैं हम जैसे हैं उनके तो आप जो है पीर कामिल हो, लेकिन कामिलारा रहनुमा जो कामिल है उनके भी आप रहनुमा हो। क्या बात है, कामिलों के भी रहनुमा है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज हमारे साथ माशाल्लाह आरिफ भाई भी आए हैं, ये शेर हमने उनसे भी सुना। आरिफ भाई भी हमें ये शेर सुना दें और दाता हुजूर के कदमों में सुनाएं तो क्या बात है, सुभान अल्लाह, जोर से कहेंगे सुभान अल्लाह। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। क्या बात है जनाब। अब मुल्तान वालों सवाल है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ज़ाहिरी विसाल किस सने हिजरी में हुआ? इस मदनी गुलदस्ते में जो बताया गया। आपका ज़ाहिरी विसाल 633 सने हिजरी में हुआ। 633 सने हिजरी में, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 5 नंबर पूरे ले लिए। पहले सवाल के 3 नंबर थे, दूसरे के 2। अब बारी कराची वालों की है। अमीर अहले सुन्नत के सामने डेस्क पर कौन सी किताब रखी हुई थी? अल्लाह, कराची वालों से बड़ा टिपिकल सवाल कर लिया गया है जनाब। सिर्फ सुनना नहीं था, गौर से देखना भी था। गीबत की तबाहकारियाँ। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है। फैज़ाने सुन्नत किताब रखी हुई थी, कराची वालों से मिस्टेक हो गई है। गौर से सुनना भी है, देखना भी है और हिफ्ज कर लेना है। चलें जनाब, चलते हैं यहाँ हाजरीन की तरफ। देखें सुभान भाई आपकी तरफ, या शफीक भाई कहाँ हैं? जी मैं यहाँ हूँ। कहाँ हैं? अच्छा वहाँ। अच्छा चलें चलें, आसान सवाल पूछ लेते हैं। इस मदनी गुलदस्ते का नंबर क्या था? नंबर जल्दी से। मदनी गुलदस्ता नंबर, लेकिन 3 दिन मदनी काफिला भी हो ना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मदनी काफिले की इंशाल्लाह अगले माह 3 दिन के लिए चलें। 472। 472 जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। सुभान अल्लाह। जरा इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कुफ्रिया कलमात वाल जवाब ये तोहफे में। सुभान भाई आपके करीब इस्लामी भाई हैं, शख्सियात भी हैं, बड़ा आसान सवाल इनसे कर लेते। इस मदनी गुलदस्ते में एक बड़े प्यारे नातख़्वां की आवाज़ चल रही थी, उस नातख़्वां का नाम बता दें। आप बताएं। क्या बात है उन नातख़्वां की, तो आज भी हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हामिद मुस्तफ़ा जलाली, हाजी मुश्ताक अत्तारी। क्या बात है, मरहूम निगरान शुरा हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जरा इस तरफ से भी कोई सवाल ले लें, कोई यहाँ मौजूद है माइक लेकर? चले आतिफ भाई जरा इधर आए। सवाल करते हैं कि जो सवाल करने वाला था उसने अपना नाम और शहर क्या बताया था? सवाल करने वाले का शहर और नाम। सवाल करने वाले को भी मदनी फीस में, मदनी काफिले में सफर करना चाहिए। फाइनल में आपका नाम लिया जा रहा है। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अली रजा मरकज़ोरी लाहौर से। नहीं वो आपका नाम थोड़ी पूछा मैंने, जिसने सवाल किया था उस मदनी गुलदस्ते में उनका नाम बताइए। नाम भी मोहम्मद अली रजा। अच्छा आपने उनका नाम बताया।